Children are portraits of the future, coming from families with different races and social and economic backgrounds. These tiny creatures deserve equal opportunities to grow. The rise in poverty has widened the gap between the rich and the poor, making it difficult for the poor to send their children to school, while the rich can easily afford the best for their children. How can we help needy children to get a good education? Indonesian children have great potential and they have achieved much in the face of global competition. This is demonstrated through Indonesia's win in the International Olympics for Physics and Mathematics. As a result, it has become Tanoto Foundation's commitment to give as many opportunities as it can for every Indonesian child to attain the highest education level and the best achievements. To achieve this, Tanoto Foundation focuses on three main programs. In the short term, Tanoto Foundation hopes to be able to impact the lives of students directly through the awarding of scholarships to students with outstanding potential, but who need financial support. In the long term, it works through the education system to improve teachers' quality through training programs and providing funding for Indonesian researchers. Currently, Tanoto Foundation gives scholarships to financially needy undergraduate and graduate students from various faculties. These students are entitled to the scholarships till they finish their studies. Saya mendapat informasi dari fakultas bahwa ada sebuah yayasan yaitu Tanoto Foundation itu akan memberikan beasiswa ya khususnya ke mahasiswa UGM. Alhamdulillah setelah saya kirimkan ke Jakarta lolos verifikasi masalah administrasi itu. Tanoto Foundation tidak hanya memberikan beasiswa, melainkan juga melakukan pembinaan kepada bukan hanya kepada muridnya yang menerima beasiswa, tetapi juga kepada guru-gurunya. The teacher is an agent of change. Their profession has become very strategic in nurturing students to produce better academic results. That is why Tanoto Foundation started organizing teacher training programs. Teachers are trained to be more creative in their teaching methods by using nature and the environment to motivate students into becoming more active in their learning and enthusiastic in their studies. Saya menerapkan ya, kontrak belajar yang saya terima dari pelatihan dari Tanoto Foundation itu saya modifikasi, saya terapkan di sekolah. Terus saya minta dari anak-anak masukan, saya bertindak hanya sebagai moderator di sana pada saat itu. Dan kemudian kami adakan voting, kumpul-kumpul dengan anak-anak mana yang paling baik sanksinya. Kemudian pada evaluasi terakhirnya itu pada semester itu nilai pelajaran PPKN yang saya asuh itu sangat tinggi sekali. Program pengembangan profesionalisme untuk kepala sekolah dan guru yang diadakan oleh Tanoto Foundation ini memang diharapkan untuk melengkapi program-program serupa yang sudah diadakan. Kalau kita bicara sumber daya, itu pasti saja kita punya alasan untuk mengeluh. Wah, saya nggak bisa melakukan inovasi atau kreativitas. Karena sekolah saya ini miskin sekali, sekolah saya terbatas sekali, sekolah saya ini berada di pedalaman. Banyak sekali alasan untuk mengeluh. Tetapi kami justru mendorong dan memotivasi guru untuk
tidak mengalah kepada keadaan. The creation of a prosperous society requires various kinds of innovation produced by researchers. Research takes a long time and does not have a direct impact on the industrial world, but it is still essential. Through its support for research funding, Tanoto Foundation is trying to bridge the gap between the academic and industrial worlds to create a prosperous society. Professor Dr. Insinyur Siti Muslimah Widyastuti, a professor from the Faculty of Forestry in Gadjah Mada University, is the first researcher to receive the Tanoto Foundation research funding support. Her research on Ganoderma, a kind of fungi which damages plant roots and stem, is expected to give contribution to Indonesia's developing forestry industry. Besides Professor Dr. Insinyur Siti Muslimah Widyastuti, a similar award was given to Professor Dr. Insinyur Heri Susanto, a professor in the Faculty of Industrial Technology in Bandung Institute of Technology, whose research was on biomass gasification field. Professor Dr. Insinyur Heri Susanto's research, which covers the use of farm waste like bran and corn stick to be processed into gas, is an eco-friendly research. It is hoped that this research will be able to slow down the effects of global warming. Tanoto Professorship Award ini kami akan manfaatkan untuk penelitian terapan menghasilkan teknologi yang murah tetapi masih handal, sehingga akan menjadi salah satu solusi krisis energi nasional saat ini dan di masa mendatang. Pendidikan setidaknya memerlukan 3 hal yang pokok. Yang pertama adalah adanya guru yang kreatif, dan yang kedua ada ilmuwan yang melakukan terobosan dan aplikatif, dan yang ketiga ada murid yang memang mau belajar dan terus mau berkembang. Dan terakhir diperlukan prasarana yang maju agar semuanya dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Kami sangat menghargai sumbangan Tanoto Foundation kepada perpustakaan ini yang sekarang diberi nama Tanoto Library, karena dengan sumbangan itu kami bisa memperkaya koleksi dan alat-alat yang tersedia di perpustakaan ini, dan dengan demikian mahasiswa Prasetya Mulia Business School dan pengguna yang lain dapat berdialog dengan tokoh-tokoh bisnis, dengan tokoh-tokoh akademi di seluruh dunia, dan dengan demikian memperbesar persediaan pengetahuannya dan karena itu menjadi lebih kreatif. Guru-guru yang kreatif, murid yang cerdas dan punya motivasi untuk belajar, serta ilmuwan yang inovatif adalah harapan dunia pendidikan kita. Untuk itulah kami, Tanoto Foundation, turut serta dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Untukmu Indonesiaku, ragaku